السلام عليكم. بونجور تو الموند. اليوم بغيت نقتسم معكم اولا نقترح عليكم فكره ديال غدا او عشاء الحيمه مرافقه بخضر. نتمنى ان الطريقه اللي غنقتسم معكم اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وما تنسونيش بتعاليقكم كالعاده ولايكاتكم اللي كيفرحوني وكيدخلوا السرور لقلبي. شكرا لكم جزيل الشكر للمتابعه ديالكم، شكرا لكم للتشجيعات ديالكم، شكرا لكم للوفاء ديالكم. Voilà, alors aujourd'hui je voudrais partager avec vous une idée de repas, déjeuner ou dîner composé de viande et de légumes sautés. J'espère que la façon que je vais partager avec vous aujourd'hui va vous plaire. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, n'oubliez pas de la partager entre amis et famille. Vos commentaires, vos likes me font plaisir. Merci pour tout, merci pour vos encouragements, merci pour votre fidélité. الطبق ديال اليوم غنقدمه لكم بالمراحل اللي تبعتها انا باش صوبتهم في الدار. Alors le plat d'aujourd'hui, je vais vous le présenter selon les étapes ou en respectant les étapes que j'ai suivies à la maison chez moi. اول حاجه غنحتاجوا واحد الفيلي ديال لحم البقر. انا صاوبته في الدار، تقدروا تطلبوا من الجزار ديالكم يصاوبوا لكم. غنحتاجوا واحد 2 معلقات كبار ديال الزبده، غنحتاجوا واحد معلقه كبيره ديال الزيت، غنحتاجوا بصيله، واحد الجزره او خزويه او زروديه، وغنحتاجوا ملح وبزار. Alors, première étape, on va avoir besoin d'un faux filet de bœuf. Moi, je l'ai préparé chez moi. Vous pouvez demander à votre boucher de le préparer pour vous. On va avoir besoin de 2 cuillères à soupe de beurre, 1 cuillère à soupe d'huile, une carotte, un oignon, du sel et du poivre. غادي ناخذوا واحد المقله، غادي نوضعوها فوق النار، غادي نديروا فيها الزيت والزبده، غادي نوضعوا فيها البصله اللي شلضناها فقط شرائح طويله، وديك الخيزو مقطع دوائر، وغادي نديروا الفوفيلي ديالنا ونخليوه يتقلى من كل الجوانب على نار مهيله. Donc on va prendre une poêle, on va y mettre l'huile, le beurre, on va y mettre l'oignon coupé en lamelles, la carotte coupée en rondelles, et on va faire revenir notre faux filet ou notre rôti de veau. On va le faire revenir de tous les côtés. غادي نحمروه في جميع الجوانب او نقليوه من جميع الجوانب، نديروا له الملح والبزار. On va ensuite saler et poivrer. من بعد غناخذوه غنحيدوه، غنديروه في واحد لاطه ديال الفران او البلا ديال الكراتان كما خديت انا هنا، وغندخلوه الفران اللي يكون مسخن على 180 درجه، وغنخليوه يطيب لمده غندهنوه بعدا مزيان بالزيت، ونزيدوا له نركتيفيو له الملح والبزار، وغندخلوه لمده تقريبا ديال 1 ساعه وربع حتى لساعه ونص ديال الوقت، على حسب الوزن والكبر ديال الفوفيلي ديالكم. انا هذا تقريبا عنده 1.5 كيلو فيه، اذا غيحتاج تقريبا 1 ساعه ونص ديال الوقت. Donc voilà, ensuite on va prendre notre faux filet, on va l'induire d'huile, on va rectifier l'assaisonnement et on va le mettre au four préchauffé à 180 et le laisser cuire pour une durée d'1 heure à 1 heure et demie. En fait, la cuisson, elle dépend aussi du volume ou de la taille de votre faux filet. Ici, mon faux filet, il pèse à peu près 1,5 كيلو. هذا طياب اللي كنعطي لكم طياب يعني على الطريقه المغربيه، حيت حنا كنبغيو ان اللحم يكون طايب بزاف. اما الناس اللي غيبغيوه على شكل كما كنقولوا غوزي لداخل، راه 30 حتى ل 40 دقيقه كتكون كافيه جدا. Donc le temps de cuisson, en fait, c'est un temps de cuisson par rapport à la façon par laquelle on mange la viande chez nous au Maroc. Sinon, pour ceux qui le veulent rosé à l'intérieur, 1 demi-heure est largement suffisante pour sa cuisson.
في نفس الوقت غادي نخليو هذيك البصله والخيزو اللي عندنا غادي نخليوها مازال طيب. غادي نضيفوا لها واحد الكاس د الماء تقريبا واحد 200 مليلتر، وغادي نخليوها طيب واحد تقريبا ربع ساعه. En même temps, on va laisser l'oignon et la carotte dans notre poêle. On va y leur ajouter à peu près 200 ml d'eau et on va laisser cuire un petit quart d'heure. بالنسبه للخضر اللي رافقت بها انا هاد الفوفيلي ديالي، استعملت هنا اللوبيا الخضراء، استعملت البطاطا، استعملت البروكولي، الجلبان او البازلاء، خيزو، زروديه او الجزر، واستعملت الكورجيت او القريعه الصغيره. Donc pour les légumes que j'ai utilisés aujourd'hui pour accompagner mon faux filet, j'ai pris des pommes de terre, des haricots verts, des petits pois, des carottes, des brocolis et des courgettes. بالنسبه للوبيا الخضراء، البطاطا، الجلبانه وخيزو تقدروا تسلقوهم في الماء او تفوروهم. من بعد غادي ندوزهم في شويه ديال زيت الزيتون او الزبده، وندير لهم شويه الملحه، شويه البزار، شويه الكمون وشويه ديال الثومه. Alors pour les petits pois, les carottes, les haricots verts et les pommes de terre, vous pouvez les cuire à l'eau bouillante salée ou à la vapeur. Ensuite, on va les sauter à la poêle dans une cuillère à soupe de beurre ou selon la quantité ou de l'huile d'olive. On va saler, poivrer, un peu de cumin et un peu d'ail. بالنسبة للثومة تقدروا تستعملوا الثومة طرية أو الثومة اليبسة. Alors pour l'ail, vous pouvez utiliser aussi bien l'ail séché que l'ail frais. وزدت لهم حتى شوية المعدنوس. Et j'ai ajouté aussi un peu de persil. بالنسبه للبروكولي دوزته فقط في واحد المقيله في 2 معلقات ديال الزبده مع شويه الملح وشويه البزار. Pour le brocoli, je l'ai fait sauter directement dans un peu de beurre dans une poêle. J'ai salé et poivré. بالنسبه للقرعه صوبتها بواحد الطريقه مغايره وكتجي لذيذه، نتمنى انكم تجربوها، غادي اكيد تعجبكم. كنقطعوا القرعه ديالنا بمندولين اولا فقط بواحد السكين شرائح جد رقيقه كيف كتشوفوا باش تتسهل علينا وكطيب دغيا. Alors pour les courgettes, je les ai préparées d'une manière différente. Je vous assure que elles sont beaucoup plus délicieuses de cette façon. J'espère que vous allez tester la recette et vous pouvez m'en parler ensuite dans les commentaires. Alors je prends mes courgettes, je les coupe en fines lamelles, soit à la mandoline ou au couteau. من بعد غناخذ واحد المقله ديالي وغادي ندير فيها 2 معلقات كبار ديال الزبده. بطبيعه الحال تقدروا تضاعفوا الكميه على حسب الكميه ديال الكورجيت اولا ديال القريعه اللي استعملتوها هنا. كندير فيها شويه الملحه، شويه البزار والثومه ميبسه، وتنقص العافيه، كنخليها على عافيه مهيله بزاف وكنغطيها وكنخليها كطيب على خطره، ومره تنحرك فيها تطلق الماء ديالها وكتبدا تطيب في ديك الزبده وداك الماء ديالها اللي كتطلقوا. ضروري خصني نغطيها، ضروري خصكم النار مهيله بزاف وعلى كل مره تنعاود نحرك فيها. Donc voilà, après avoir coupé mes courgettes en fines lamelles, je vais prendre une poêle. Je vais y mettre 2 cuillères à soupe de beurre. Bien sûr, vous pouvez, pour le beurre, doubler les quantités selon la quantité de courgettes que vous allez utiliser. Je vais saler, poivrer. Je vais ajouter une cuillère à café d'ail en poudre. Et je vais baisser le feu jusqu'au maximum. Je vais couvrir ma poêle et je vais laisser mes courgettes cuire à feu très doux. Et de temps en temps, je mélange mes courgettes. Il faut absolument couvrir la poêle et il faut absolument que le feu soit vraiment très bas. من مول ما طاب الفوفيلي ديالي غنحيدو من هذاك البلا باش نقطعو شرائح، وغادي ناخذ هذاك المرق اللي تلقوا لي هاد الفوفيلي، غادي نضيفو على داك الخليط اللي عندي ديال الخيزو وديال البصله، وغادي نطحن هذاك الخليط مزيان، غنطحنو وهو اللي غادي يكون عباره عن لاصوص الصلصه اللي غنرافق بها اللحم ديالي.
هاد الصلصه تقدروا تخليوها هكاك، تقدروا تضيفوا لها شويه ديال الكريمه السائله. Donc après cuisson de mon faux filet, je vais l'enlever de mon plat gratin, je vais le couper en tranches. Ensuite, je vais prendre tous les sucres ou la sauce qui s'est évaporée en fait, qui s'est évaporée de ce faux filet. Je vais l'ajouter au mélange oignon et carottes et je vais bien mixer tout ça. Et c'est ce qui va constituer la sauce qui va accompagner mon rôti ou mon faux filet. Pour cette sauce, vous pouvez très bien lui ajouter 2 à 3 cuillères à soupe de crème liquide ou crème de cuisson si vous le voulez. العناصر كلها وجدات ليا. هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق اللي وجدت معكم اليوم. نتمنى ان الوصفه تكون نالت الاعجاب ديالكم. ما تنسونيش بلايكاتكم وبتعاليقكم. Voilà, tous les ingrédients ou tous les composants de mon plat sont prêts. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt et j'espère que la recette vous a plu. تبقوا على خير.